Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu. This note is for women who take on the roles of children and are daughter-in-law, wives and are mothers, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara, sisters and in-law and are in-law, neighbors and are working citizens. Yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Who work outside the home, choose to dress voluntarily with all their heart. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Women who contribute in various fields and ways. Sebagian perempuan mengalami hambatan, bahkan celaan harian dari lingkungan. Some women experience obstacles and even daily approaches from the environment. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. As a woman, just making choices is already challenging. Kita kerap didera perasaan bersalah, walau memiliki tujuan mulia. We are often plagued with feelings or guilt, even though we have noble goals. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Not the least for women are worried about their abilities. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Not infrequently, they even underestimate themselves. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. No wonder, because research shows that success is positively correlated for men, but often brings negative consequences for women. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling Being successful and being liked is not uncommon for women, it is often the opposite. menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. The reality is that sometimes the ambition we have are considered contrary to the tradition of female workers who seek positions that are considered to only think about themselves. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Those who dare to show themselves are often avoided. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, Even when it is successful for women can trigger negative things. cibiran masih mungkin datang. That are considered that this way and are judged. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. And when they are in capacity in various ways. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. There's a lot of improve, but let's start with ourselves. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. No one knows more about women than us. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Self-esteem is not determined by others, but comes from knowing oneself or one's strengths and weakness. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. And most importantly, understand what you want to pursue and realize. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing.
The definition of self-confidence is knowing each other's dreams. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Those who fail to respect themselves do not have a second chance to judge others, let alone judge their fellow women. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Women should join hands, not bring each down. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Maybe because we see life as a competition arena, because women have limited space which is dominated by men. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. So without us often realizing, we are often worried that everything is never enough for ourselves. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. As a result, anyone can be perceived as a threat, and peer-to-peer movements can be suspected as opposition. 이제 애쓰지 않아도 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb